very खतरनाक plane that will be go very far away. So आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए वीडियो। সো দেখো এই ভিডিওটা অনেক ইন্টারেস্টিং আছে। আমি 3টা ভাষায় বললাম তাতে তোমরা বুঝতে পারো। সো টাটা টাটা না মানে देखो এখন सी देखिए। सो फर्स्ट हम प्लेन को ऐसे इधर रखेंगे, ठीक है। फिर हम इस प्लेन को এরকম করব আমরা প্লেনকে এরকম করে একটু ফোল্ড করে দেব। আমরা প্লেনটাকে ফোল্ড করব, ফোল্ড করে নিলাম। তারপরে আমরা এরকম করব করে ফোল্ড করে এখন করে দাবাবো, এটা ভালো মতন হয়ে যায়, খতরনাক হয় প্লেনটা। তারপরে এখানে কম করে দিব, আচ্ছা। আমরা এরকম করে দেবো প্লেনটাকে, ঠিক আছে। এরকম আবার এখানে একটা এরকম করে দেবো, সেম এরকম, ঠিক আছে। প্লেনটা দেখতে এরকম কি হলে ওরাই আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আপনাদেরকে সি आई विल फ्लाई दिस प्लेन। सो सी नाउ ये कैसे उड़ता है, এটা কেমন করে উড়ে, हाउ दिस विल फ्लाई। सी फर्स्ट दिस वी नीड टू डू, हम लोग को फूंक देना पड़ेगा। फिर फूंक दे दिया हम लोग और फिर इसको फेंकेंगे, फेंक रहे, देखा कितना जोर से किया। सो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो पेन गन कैसे बनाते हैं, वो भी फुल वीडियो, शॉर्ट्स भी नहीं, वीडियो पूरा। सो बने रहे मेरे चैनल में, ठीक है गाइस, टाटा।